हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। वेलकम बैक टू माय अनदर फ्रेश वीडियो। वर्तमान समय हूँ 2:45 बाहर प्रबल खरा। तो खरा को खातिर न करी चलतु आग को बढ़िया। तो वर्तमान मुझे जाऊँ आम क्लास को। आज हूँ संडे किंतु आमर ओडिया क्लास प्राय संडे को संडे ही थाए। 3टा बेले क्लास अच्छी। तो चलतु जावा, पाखरे अल्प समय अच्छी। हाँ, आज हूँ रविवार किंतु वीडियोटी मु आउ केबे पोस्ट करदेवी समय सुविधा देखिकी एडिट करिकी। तो चलतु जावा, आपण माने मध्य मो साथे रुहंतु। खरा प्रबल। तो सन चश्माटा लगेदेव और चलतु। वर्तमान एते खरा जे बाहर पूरा खाँ खाँ अच्छी कहीं भी नहांती। तो चलतु आम वर्तमान जीवा आमर मु जाऊँगी आज कोयल नगर ए ब्लॉक रु ई ब्लॉक देकी जीवी डी ब्लॉक को। तो चलतु मो साथी रुहंतु। मु आज आपण मानकु देखेबी VSC रो क्लासरूम एवं जतिकि जहाँ संभव हो मु देखेबी। तो चलतु जीवा। एटा हला ई ब्लॉक रास्ता देकी मु जाऊँगी। एटा हला मोर शॉर्टकट वे। जब मोर लेट हो जाए मु ये देकी गली जाए, नहले अन्य बाटो अच्छी से देकी भी जाए टाइम थिले। तो चलतु। तो यहाँ है राउरकेला कोयल नगर मेन रोड को आसीगली मु। तो चलतु आग को बढ़ी चलवा। तो आपण मैंने देखिपे वर्तमान रास्ता मध्य पूरा फंका अच्छी। दिन 3टा बाजी ना, तो से रास्ता मध्य पूरा खाँ खाँ अच्छी। ना संध्या बेल को भिड़ थाई। तो रास्ता आर पटोटा है कोयल नगर डी ब्लॉक आउ डी ब्लॉक रे आमर VSC अवस्थित। तो देखंतु मु जूम करुची, सामने रे आम VSC अच्छी। VSC हूँ 8247 रो राउरकेला ब्रांच। तो चलतु आम रोड को क्रॉस करिकी जीवा। तो मु यही मझिरे गली जीवी, पतला लुकटा गली जीवा। तो चलतु जीवा सांग माने क्लास भीतर को। बोधे आज लंच ब्रेक पर आमे ही प्रथमे आसीचु, आउ कई आसी नहांती, धीरे धीरे आसी जिवे। तो चलतु से भितरे मु आपण मानकु बुलेई देबी किछि क्लासरूम। तो चलतु ऊपर को जीवा गेट खोलिकी। तो वीडियो को भल लगिले निश्चित लाइक कमेंट एवं शेयर करदेवे एवं कमेंट माध्यम रे जणैबे कौन इम्प्रूवमेंट करवा आउ केमिति कौन लगुच वीडियो आपण को मत निश्चित देवे। प्रथमे आपण माने उठी गले फास्ट फ्लोर पाइबे रिसेप्शन, जोठी की अटेंडेंस पड़े। तो चलतु पशिजा। वर्तमान ठीक ही नहांती, खाता गुड़ा अच्छी अटेंडेंस रो। एवं एटा देखंतु सांग माने बहुत सुंदर लगुच। माछ माने पूरा खेलुचंती रंगीन कलरफुल। तो सामना रे एटा हला हॉल नंबर 2 माने 2 नंबर रूम, जोटा कि VSC रो बड़ रूम। बड़ बड़ क्लास ले ये हुए। स्मार्ट बोर्ड मध्य लगी एवं साइड रे व्हाइट बोर्ड लगी। एवं जो किसी ओकेजनल की पूजा हुए कि फंक्शन हुए ये हुए। तो आप माने हॉल नंबर 2 देखीदे। तो चलतु आग को बढ़िया। एवं ये जो सीढ़ी दे कि ऊपर अच्छी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर रूम। एवं वर्तमान मो सामने अच्छी हॉल नंबर 1, जो आज आम क्लास अच्छी। तो चलतु हॉल नंबर 1 को पशिजा।
କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଖାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦେବା। ମୁଁ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଞ୍ଚରେ ବସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲସେ ଏବେ ଏଇଠି ବସିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଶେ କ୍ଲାସରୁମ୍। ଏଇଟା ହେଲା ହଲ୍ ନମ୍ବର 1। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପରେ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋରରେ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଉଠିଗଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଇବେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରୁମ୍ ଏଇଟା, ଏବଂ ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ଟି ଅଛି ତଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଇବେ। ତା ଭିତରକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ହଲ୍ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ ତାଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ ଅଛି ହଲ୍ ନମ୍ବର 4, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଡୋର୍କୁ ଓପେନ୍ କରୁନି। ଏବଂ ଆଗକୁ ଅଛି ହଲ୍ ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁଠିକି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅଛି, ତ ଭଲସେ ଦିଶୁନଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏଇଠି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଟୋରେ, ଏ ହେଲା ମୋ ଅଜିତ ସାର୍, VSCର ଡାଇରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ଦାସ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ VSC ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାର୍ ବି ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ VSCର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବନେଇବି ଭାବିଛି। ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମ୍ୟାମ୍ ବୋଧେ ଆସିଯାଇଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1କୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର। ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାମ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମ୍ୟାମ୍କୁ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋଧେ ଆଜି ମୋତେ ଏସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମ୍ୟାମ୍ ଏତେ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି ନା, ଡାଉଟ୍ସ କିଛି ରହିବନି। କାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏମିତି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ହାତରୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସିଛି ଆମ VSC ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି। तो सागमाने आजिका वीडियो केमिति लागिला वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट माध्यम आपण मतामत जनइबे निश्चित भाव में। तो वर्तमान मु रहुछि नमस्कार। आपण माने भलरे थांतु खुशी रुहंतु। पुणी थोड़े देखा एक नूतन वीडियो सहित रहुछि। जय जगन्नाथ।